দুই তিনটা অଛନ୍ତି ବି ଏଇଟା 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 ମାର ନାହିଁ ସେ ରଖିଦା ଆଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଭଲରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି ଆସିପାରତେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏମିତି ତ ବହୁତ ଘରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଉନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଦୁଇ ଜଣ ବାହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ମାଛ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ଏମିତି ଭଲ ନଥିବ, ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ। ମାଛ ଅଛନ୍ତି ତ, ଦେଖିବା ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ସିଷ୍ଟମଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା। ଖାଇବେ ଗେଣ୍ଡାଟା ତ? ଯା ଏଇଟା 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 ଦୁଇଟା ଗେଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ବି ପড়ে পড়ে পড়ে নে যা গেন্ডা বাহার না কুড়াইবে ଆଉ। এটা এটা পড়িলা সেরাটা পড়িলা পড়িলা ହେ ସେଇଠୁ ଡେଗିକିରି ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା। ବହିନ ମାଛଟା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ହାଇ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଦେ। ଏଇଗା ବି କେଉଁଠୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମରୁ ମାଛ ମାନେ ବହୁତ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝୁ ବୁଝୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଭାଇ? ହେଁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବ? ଧର ଦେଖିଆ ଧର। ଇଟା 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 ଆଉ ଏ ଗଛଟାରେ ଜାମୁ ବି ହେଇଛି। କେମିତି ଜାମୁ ଖାଇବ ନା ଏବେ ପିଲେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାମୁ ବି ହେଇଛି। ମାଛ ଫୁଟି ଏବେ ନାଇଁ ନା? ଘାଲୁଛନ୍ତି ମାଛ। ପାଣି ବି ଶୁଖି ଆଇଲାନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଟା 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 ବଡ଼ ଇଟା ମୋ ଘରଟା ନା ସେରାଣା ନା ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବି। ସେଇଟା ସେଇ ହାଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ସେରାଣାଟା ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି। ହେଇଗଲା ବି ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟାରେ ଦେ ଏଇଟା ବାଡ଼ିଆଟା ଭଳିଆ ଅଛି। ଆସ ଦେଖିବ କେମିତି। ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ବି ଏଇଟା 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 ମାର ନାହିଁ ସେ ରଖିଦା ଆଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚାରିଟା କେତେ ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ?
छेना गोटा घोड़ी आसुଛନ୍ତି खुशी लाଗୁଛି देखना माछ देखि करांडिगा देखि परथे माछ भी बहुत दुकान को हे जाई छै बड़ बड़ माछ बेसी दुई बेसी अछन गुटे नहीं आगा देख सब इना देखा गले इधर माछ डेगिला छेना पानी बाल्टी रे पके दे ना इटा इटा उठे छेना इटा उठे पूरा सुंदर पितल गुड़ा कादर पुती जिबे नि खडी अच्छा बढ़िया अछंती ढेर करांडी अछंती माहि दे तुम मका पुती ही जाउछंती एटा तो बड़ा तेरी बड़ा बे अरे कोंचो दे कोंचो हेटा कंकोडाटा परंटा हेटा कंकोडाटा आ करछि देख तो खेदी नउछि मन मारी देबा चक्कर रही छै गाडू बोला देख बाहर आगरे जाउछि गाड़ को देखौ धमको जा गाड़ को देखौ जा कंकोडा रे बैठे सी बाल्टी टानो होई शांता पुती गला दे दे आला मते खुंटी नहीं कतरा पितंगा पुटी जाई जंती ठीक है सुन ना बहुत शीघ्र पुती जी मोर पकड़ा नहीं कंटिया मुटिया नहीं तो काठा गोटा तो पुटी इटा उडो कंटिया कंटिया छोटा बड़ो कंटिया ये छुआ गा गया इटा उडो कंटिया छुआ गा बे जा गेंडा कुड़ा जा मार तो देवी कंकोड़ा जी इटा गोटे किसटा देखि अछि बा इधर एठी एठी बाहर थिला रो टिके बाहि दो रो हम कोन तो मार दबो जे मोटा पुचियाटा ना घंटा जा भी पुचियाटा बे किटा पुचियाटा ना किटा केरा ठीक मार बहा दे कंकोड़ा तो कंकोड़ा नहीं हिटा पुचियाटा भी धर छड़ तेरा ना ओने कंकोड़ाटा बाहर ना पाइलु तो भीतर देखिए माछ पूरा हाइलाइट मिली जाइछंती हे जाइछे ओपन चला खाना पुटुलटा सही स्टाइल कोड़ा में खाई था के टांगो दे तरीका साइड कोरा कथा छोटो माछ बड़ माछ किसो करछे बते जा गेंडा का नहीं जीवे जा गेंडा का देखा जा नहीं जीवे जा देखी पारे भाई मैंने माछ करांडी बड़ बड़ छोटा और सेराणा गोटे चेंगो दुईटा कंकड़ा दुईटा मागुर गोटे ये चिंगुड़ी गुड़ा अच्छा छोट माछ गुड़ा भल आग वर्षा माने आज माछ मैंने एति पाइले तो वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे आज रही जय जगन्नाथ।